अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद रशीद अचीवर्स कॉर्नर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कॉमर्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं काफ़ी अरसे से एजुकेशन की फ़ील्ड में हूँ और ख़ास करके कॉमर्स एजुकेशन के हवाले से आप सब मुझे जानते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बहुत अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ और वो टॉपिक ये है कि हमारे ज़हनों में कॉमर्स एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ मौजूद हैं। जैसे कि हम ये समझते हैं कि जो बच्चा जो है वो साइंस पढ़ने के काबिल नहीं है, जिसके अंदर साइंस पढ़ने की अहलियत नहीं है, उसको हम कॉमर्स में डाल दें, या जिसकी दिलचस्पी पढ़ाई में होती नहीं है उसको हम कॉमर्स में डाल दें, या फिर जिसको अगर पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता है तो कॉमर्स उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यानी कि कॉमर्स को हमेशा हमने एक ऑप्शन के तौर पर देखा है, और ऑप्शन भी ये कि जब हमारे पास साइंस के लिए क्राइटेरिया नहीं बचेगा तो हम कॉमर्स की फ़ील्ड को चूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साइंस की फ़ील्ड भी अगर हम चूज़ करते हैं, या हमारे घरों में, हमारे माहौल के अंदर हमारे पेरेंट्स, हमारे जो असातिज़ा हैं, वो अगर साइंस को अहमियत देते हैं तो उसकी भी सिर्फ एक ही वजह हमारे माहौल में है, और वो वजह ये है कि अगर ये बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा तो ये बहुत अच्छी अर्निंग करेगा। यानी साइंस को भी अपनाने के पीछे जो मकसद है वो क्या है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छी अर्निंग कर ले। तो अब यहाँ पर दो अहम बातें हैं। पहली बात तो ये कि पढ़ाई जो है वो इसलिए नहीं की जाती है कि अच्छी अर्निंग कर ली जाए, सबसे पहली बात, ठीक है। वरना आप दुनिया भर के हवाले से जो है वो आप अमीर लोगों की लिस्ट देख लें, उस ज़्यादातर उसके अंदर जो हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं, आप अपने पाकिस्तान में ही देख लें, आप अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में देखें, ज़्यादा कमा रहे होंगे, जो सबसे ज़्यादा जो कमाने वाले होंगे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो अर्निंग का पढ़ाई से ताल्लुक़, पहली ये चीज़ ही गलत है। और दूसरी बात ये कि चलें अगर मान लेते हैं कि हमारे माहौल के अंदर पढ़ाई का मकसद या अच्छी पढ़ाई का मकसद यही है कि अच्छी अर्निंग कर सकें, तो भी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि साइंस की फ़ील्ड में जाकर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, कॉमर्स की फ़ील्ड से आप अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं दो तीन बातों को क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि कॉमर्स की फ़ील्ड भी ऐसी है जहाँ पर अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई की जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग की जा सकती है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कॉमर्स की फ़ील्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो कि अकाउंटिंग की फ़ील्ड है। अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी जो है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो एक अकाउंटेंसी की फ़ील्ड है। सेकंड ये मैनेजरियल पोस्ट है। कॉमर्स पढ़ने के बाद आप मैनेजरियल पोस्ट पर जा सकते हैं। मैनेजरियल पोस्ट की भी अगर अच्छी फर्म है तो वहाँ पर मैनेजरियल पोस्ट की भी बहुत अच्छी सैलरी होती है। और तीसरी चीज़, कॉमर्स की एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कॉमर्स पढ़ने के बाद बिज़नेस और कॉमर्स की समझ बूझ लेकर अपना ज़ाती कारोबार कर सकते हैं, और आपको पता है सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है वो आपके ज़ाती कारोबार में होती है। इस तरह से आपको पता है तिजारत में बरकत है, तो सबसे ज़्यादा अर्निंग और सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ तो बिज़नेस है। कॉमर्स पढ़ने के बाद आप बिज़नेस की फ़ील्ड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स क्योंकि 9 मैट्रिक में, 8 क्लास में उनकी इतनी समझ बूझ नहीं होती है, तो वो ज़्यादातर जो उनके बड़े कहते हैं, जो पेरेंट्स कहते हैं, जो टीचर्स कहते हैं, जो दोस्त अहबाब कहते हैं, उसकी बुनियाद पर वो फैसला कर लेते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कॉमर्स की इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस भी उनको बताई जाए। सबसे पहली बात यह कि साइंस की कोई भी फील्ड लेकर, इंजीनियरिंग लेकर या डॉक्टर बनकर आप जितना कमा सकते हैं, आप कॉमर्स की फील्ड से भी उतना कमा, ठीक है। तो अर्निंग का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए बच्चों का जहन बनाते हैं तो फिर उनको वैसे ही पढ़ने का मशवरा भी देते हैं। फिर वो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई को टाइम देते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं पढ़ाई में। लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट जो है, जब वो कॉमर्स ले लेता है तो वो पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके जहन में माशरे ने, माहौल ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने ये बैठाया हुआ है कि भाई कॉमर्स बहुत आसान है, और कॉमर्स इसलिए ली गई है क्योंकि आप पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते थे या आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, इसलिए आपने कॉमर्स ले लिए, तो अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बता दें कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप उसको मेडिकल की फील्ड में या इंजीनियरिंग की फील्ड में डालते हैं और उसके बाद वो पढ़ता नहीं है, तो क्या वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकेगा? क्या वो अपनी पढ़ाई से फ़ायदा उठा सकेगा और क्या वो अच्छी जॉब हासिल कर सकेगा? कतई नहीं। बिल्कुल इसी तरह से कॉमर्स लेने के बाद उसमें पढ़ाई ना की जाए, उसमें इंटरेस्ट ना लिया जाए, तो उससे किसी किस्म का बेनिफिट नहीं उठा सकते। जबकि कॉमर्स की फील्ड बहुत बेनिफिशियल है,
دنیا بھر میں اس کو ایک باقاعدہ فیلڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمارے ماحول میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ چلے میں یہ بھی بات ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ انجینئرنگ اور میڈیکل زیادہ اچھی فیلڈ ہے، زیادہ بڑی فیلڈ ہے، زیادہ اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کے بعد کامرس کو جو مقام ملنا چاہیے، جو اہمیت دی جانی چاہیے، وہ بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ جبکہ کامرس کی فیلڈ میں اگر آپ آتے ہو تو آپ کے پاس زیادہ اسکوپ ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور میں یہ پروف کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کامرس کے اندر زیادہ اسکوپ ہے، کامرس کے ذریعے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کامرس کے ذریعے ارننگ کے زیادہ مواقع آپ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن بالفرض اگر ہمارے معاشرے میں اس بنیاد پر طالب علم جو ہیں وہ کامرس اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ وہ آسان ہے اور اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، کیونکہ اگر ایک فیلڈ بالفرض آسان ہے تو ہم اس کو زیادہ اچھے سے پڑھ کے سمجھ کے اس سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کامرس کو جو ہم نے انڈر ویلیوڈ کیا ہوا ہے، اس سلسلے کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ بہت ویلیویبل فیلڈ ہے، آپ کو کوئی بھی گائیڈ چاہیے کامرس کے حوالے سے میں آپ کو پروف کر دوں گا، ڈسکرپشن میں ای میل موجود ہے، آپ مجھے ای میل کریں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کی جو بھی غلط فہمیاں ہیں کامرس کی وہ پروف کے ساتھ وہ آپ کی دور کروں گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر انٹرسٹ پیدا کیا جائے۔ جب ہم کامرس کو انڈر ویلیوڈ رکھیں گے تو اسٹوڈنٹ کے اندر پڑھنے کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کے اندر انٹرسٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار اساتذہ کا ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ کامرس کے انٹرسٹ کو کریٹ کریں۔ اس کے علاوہ پیرنٹس کی اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے جو بھی کامرس کی فیلڈ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بتائیں کہ کامرس کی فیلڈ کتنی ویلیویبل ہے، لیکن انٹرسٹ ضروری ہے۔ اگر آپ ایک بچے کو زبردستی انجینئر بننے کے لیے بیٹھا دیں گے، زبردستی ڈاکٹر بننے کے لیے بیٹھا دیں گے، فائنل رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ نہیں بن پائے۔ تو بالکل یہی چیز کامرس میں بھی ہے، اگر انٹرسٹ کریٹ کریں گے تبھی آپ کامرس کی فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں ٹیچرز سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، جو کامرس کے ٹیچرز ہیں خاص کر کے، کہ ماڈرن ورلڈ میں کامرس نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن ہماری کتابوں میں، ہمارے سلیبس میں، جس طرح سے ہماری سائنس کے سلیبس میں بھی بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں، آبسلیٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس طرح سے کامرس کے اندر بھی ہیں۔ تو اس کو انٹرسٹڈ بنانے کی کوشش کریں۔ کلاس کے اندر جو ہے وہ دور جدید میں کامرس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے، کس طرح سے کامرس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بزنس کرنے کے مواقع جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھیں، اسٹوڈنٹس کو بزنس کرنا سکھائیں، کیونکہ کامرس ایجوکیشن کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ کامرس ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا مقصد میں یہی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر بزنس کرنے کی صلاحیت ڈیولپ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچرز کو یہ چاہیے کہ موجودہ دور میں کس طرح سے بزنس کیا جا سکتا ہے، کون کون سے طریقے ہیں، اور دنیا بھر میں کیا کامرس پر ریسرچ ہو رہی ہے، کیا کامرس کی فیلڈ میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، وہ سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا جائے اور کامرس کو انٹرسٹنگ بنایا جائے۔ میں اپنے طور پر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی کامرس کی فیلڈ کے حوالے سے کچھ بھی مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ پیرنٹس، وہ اسٹوڈنٹس، وہ ٹیچرز جو کامرس کو ویلیویبل فیلڈ نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے اندر جو یہ مسکنسیپشن ہے کامرس کو لے کر وہ ختم ہو۔ دیکھیں، رجحان تو زیادہ کامرس کا ہی آپ سب جانتے ہیں، لیکن جو اتنا بڑا ایک طبقہ ہمارا کامرس کی طرف آ رہا ہے تو ہم اس کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ 80% لوگ یہی مائنڈ بنا کے آتے ہیں کہ کامرس لیا ہے تو پڑھنا نہیں ہے۔ تو وہ پورا طبقہ جو کامرس کی طرف آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس کو ویلیویبل بنا دیں، کیوں نہ ہم اس کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اس ملک کے لیے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو جائے۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ سب کا ذہن بدلنے میں معاون ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہے تو اسے لازمی دوسروں سے شیئر کریں، تاکہ جو ڈیسیجن نہیں لے پاتے ہیں یا جو کامرس کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔